बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हश्तुम के सबक नंबर 14 हम एक हैं कि मश्क का बकिया हिस्सा करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह लिख सकते हैं, मतन, नज़्म व नसर का मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा लिख सकें, नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी। आपको इस नगमे का कौन सा शेर सबसे ज़्यादा पसंद आया है? मफ़हूम बयान करें। तो प्यारे बच्चों, आपने इस नज़म को पढ़ा, बहुत खूबसूरत मिली तराना है। आपको इस नज़म में से, इस मिली तराना में से कौन सा बंद सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आपने इसकी वजह भी बतानी है और इसका मफ़हूम भी बताना है। तो प्यारे बच्चों, नज़म का पहला शेर, नज़म का दूसरा बंद या तीसरा बंद या आखिरी बंद, जो बंद आपको अच्छा लगा है उस बंद के बारे में आपने बताना है। क्योंकि मेरे नज़दीक तो हर बंद बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हर बंद के अंदर हमारे पाक वतन की खूबियाँ बयान करने के साथ साथ ये भी बताया गया है कि हम सब एक हैं, हमारे अंदर मोहब्बत है, इत्तेहाद है, यकजहती है और अखुवत और भाईचारा का जज्बा पाकिस्तानी कौम के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आपने अपने ख्यालात का इजहार करना है। तो आइए शुरू करते हैं मश्क की सरगर्मी। आओ पढ़ें। आओ पढ़ें में हमें जो सवाल दिया गया है वो कुछ इस तरह से है। ज़ेल में दिए गए अशार को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ें। तो प्यारे बच्चों, ये अशार हमें दिए गए हैं, हमारे मिली नगमा में से ही लिए गए हैं। बहुत खूबसूरत अशार हैं। इन अशार को पढ़ेंगे, इसके अंदर जो मालूमात हैं, जिस मकसद के तहत ये अशार लिखे गए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इन अशार का मफ़हूम समझेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ते हैं अशार। अपना रास्ता, अपनी मंजिल, अपनी धूप और छाँव एक, खुशियाँ सांझी, आंसू सांझे, नगरी गाँव गाँव एक, रावी जहलम सिंध चनाब, अपने साज अपने मिज़राब, प्यार का दरिया एक हमारा, प्यास की शबनम एक, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक। तो प्यारे बच्चों, इन अशार को आपने सुना और समझा भी होगा कि शायर इसमें कह रहा है कि हमारी एक मंजिल है और उस मंजिल की तरफ जाता हुआ रास्ता भी हमारा एक है। धूप हो या छाँव हो, जैसे भी हालात हों, अच्छे दिन हों या बुरे दिन हों, हम सब एक हैं। हमारे दुख दर्द साझे हैं, हमारी खुशियाँ साझी हैं और हमारे 5 दरिया, इनके अंदर बहता हुआ पानी, यही तो हमारे साज हैं, ये हमारे मिज़राब हैं, वो आले हैं जिनके साथ हम साज बजाते हैं। और हमारे प्यास एक है, हमारी शबनम एक है और हमारा वतन का परचम, हमारे वतन का परचम और हमारा रहनुमा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो हम सब के एक ही कायद हैं। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इसका मफ़हूम मज़ीद समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की जानिब। हमारी अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है आओ लिखें। सवाल नंबर 7 है, ज़ेल में दिए गए अशार की हवालों के साथ तशरीह करें। तो प्यारे बच्चों, अशार हमें जो दिए गए हैं पहले हम उनका मफ़हूम समझेंगे और फिर इन अशार की तशरीह करेंगे। जीने का आहंग, अंदाज, तराश, तरीक, करीना एक, लफ्ज़, ख्याल, इरादा, जादा, साहिल एक, सफ़ीना एक, दर्द का दारू एक हमारा, ज़ख्म का मरहम एक है, अपना परचम एक, अपना कायदे आज़म एक है। तो प्यारे बच्चों, इन अशार में शायर कहता है कि हमारा जीने का तरीका एक है, यानी कि हमारी तहजीब, हमारी रसूम और रवायात सब एक जैसे हैं। हमारे ख्यालात, हमारे मकासिद, हमारे इरादे और इन इरादों को, इन मकासिद को हासिल करने के लिए हमारा रास्ता एक है।
ہمارا پرچم ایک ہے، ہمارا قائد ایک ہے۔ تو آئیے اب ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ شاعر اپنے اس ملی نغمے میں ہمیں اتفاق و اتحاد سے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا آپس میں رشتہ مذہب کی بنیاد پر ہے اور یہ ایک مضبوط رشتہ ہے۔ مسلمانوں کی زندگیوں کا مقصد بھی ایک ہے، چونکہ حدیث مبارکہ میں مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند کہا گیا ہے، اور جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو تو وہ تکلیف سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ اس بند میں شاعر کہتا ہے کہ ہمارے جینے کا انداز، طریقہ، سلیقہ سب ایک جیسا ہے، ہمارا مقصد، خیال، راستہ سب سانجھا ہے، کیونکہ ہمارا ساحل اور کنارہ ایک ہے، ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں، ہم سب کا دکھ، درد اور خوشیاں سانجھی ہیں، ہمارے بھائی کا دکھ ہمارا دکھ ہے اور اس کی خوشی ہماری خوشی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے اندر وطن سے محبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے، یعنی ہم وطن سے دلی لگاؤ رکھتے ہیں، ہمارا قومی جھنڈا بھی ایک ہے اور ہمارا عظیم رہنما قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا سوال جو اب ہم حل کرنے جا رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے: محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال کرتے ہوئے اتفاق میں برکت ہے کہ عنوان پر کہانی لکھیں۔ تو پیارے بچوں، آئیے لکھتے ہیں کہانی اتفاق میں برکت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان کا باپ انہیں بہت سمجھاتا مگر ان کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی تھی۔ ایک دن وہ بیٹھا اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ جنگل سے کچھ لکڑیاں لے آؤ۔ جب وہ لکڑیاں لے آئے تو اس نے انہیں کہا کہ ان کا گٹھا باندھ دو اور اس لکڑیوں کے گٹھے کو توڑو۔ تینوں نے باری باری کوشش کی مگر ناکام رہے اور گٹھے کو نہ توڑ سکے۔ اب لکڑہارے نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس گٹھے کو کھول دو اور باری باری ایک ایک لکڑی کو توڑو۔ سب نے اپنی اپنی لکڑی توڑ دی۔ تب بوڑھے لکڑہارے نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر تم بھی اس گٹھے کی طرح آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہو گے تو کوئی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اگر نا اتفاقی سے رہو گے تو ہر کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ باپ کی بات بیٹوں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا اور اپنے باپ سے عہد کیا کہ وہ آئندہ اتفاق و اتحاد سے رہیں گے اور آپس میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے۔ سچ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔